Écho du petit commerce transfrontalier. Écho du petit commerce transfrontalier ni kipindi kinachozungumzia masuala ya wachuruzi wenye pato ndogo kwenye mipaka. Kipindi hiki kinatayarishwa na Agence de Communication Averticom kupitia mradi wa PFCIGL ambayo ni Projet de Facilitation du Commerce et Intégration dans la région des Grands Lacs, yani mradi wa kurahisisha biashara mpakani na ujumuishaji katika kanda la maziwa makuu. PFCIGL ni mradi wa serikali ya Kongo inayozaminiwa na Benki Kuu ya Dunia, yani projet du gouvernement de la RDC financé par la Banque mondiale. Kwa kushiriki kipindi Écho du petit commerce transfrontalier, tuma ujumbe wa SMS au tumia WhatsApp kwenye namba 097 41 22 356 085 088 59 45. Usikilivu mwema. Hujambo msikilizaji na karibu kuungana nasi katika kipindi chako kazi za mradi wa PFCIGL. Kama vile unakuwa ukifuatilia kwenye redio yako pendelevu katika maeneo tofauti ya bonde la mto Ruzizi na mji wa Uvira, tunazungumzia kuhusu kazi zinazoendeshwa na mradi huu kupitia maeneo yote tofauti, na tunakuwa pia tukiweza kuangazia kuhusu maoni tofauti ya wasikilizaji, pia wale ambao wanakuwa wananufaika na mradi huu wa PFCIGL. Kwa leo kama vile kawaida yetu tutakujia na mada ambayo inakuwa inahusiana tu na kazi ambazo zinafanyika, lakini leo tutakuwa tukiangazia zaidi kuhusu kitengo ama kazi za kitengo ya biashara ya mradi PFCIGL. Kazi za kitengo ya biashara ya mradi PFCIGL ndio mada ambayo tutakuwa tukiangazia kwa leo. Katika kipindi hiki utajua hii kitengo ni nini katika mradi, unahusika na nini, na kazi ambazo zinafanyika zitakusaidia nini, wanakuwa kwenye kiwango gani, na nini ambayo itaendelea kesho ili kuhakikisha ya kwamba wanafia yale ambayo yamepangiwa katika mradi wao. Mimi ni Josephine Mungubi, punde tu na kujana majina walikuwa wangu. Karibu na twende sote. Nimekueleza ya kwamba tunakuwa pamoja nawe tena kama vile kawaida yetu katika kipindi chako kazi za mradi wa PFCIGL. Kazi za mradi wa PFCIGL, kipindi ambacho kinapia na mradi mwenyewe PFCIGL, na kwa leo tumepata fursa ya kuweza kuangazia mada mpya ambayo ni kazi za kitengo ya kibiashara ya mradi PFCIGL. Na ili kuzungumzia mada yetu tumepata fursa ya kuweza kuwapokea walikwa wetu wawili. Ni pamoja naye Bwana Buchekudewa akiwa ni kiongozi wa kitengo ambacho ni kia biashara ya mradi wa PFCIGL. Bwana Bucheke, jambo na karibu. Jambo sana mama journalist. Kwa sehemu ya pili tutakuwa na dada Labi Erez akiwa pia ni msaidizi wa biashara katika kitengo hiki. Dada Labi, jambo na karibu. Asante, jambo sana. Kwa kuanza moja kwa moja, acha tukumbushane kwanza kuhusu malengo ya mradi PFCIGL. Najua katika vipindi vilivyopita ulikuwa unafuatilia yale ambayo kazi nafanya PFCIGL ni, lakini tukejee kidogo kwenye malengo ya mradi huu. Baba Bucheke, tunaweza kukumbuka mradi wa PFCIGL unakuwa kwanza na malengo gani? Lengo ya mradi PFCIGL ni kuboresha biashara katika nchi za maziwa makuu, yani Burundi na RDC. Kwa kipindi itasaidia wafanya biashara wote wafanye biashara yao kwa kuvuka mpaka bila tatizo yoyote, wakiwa na infrastructure kwenye frontier za mzuri, na wakipokuwa na maprocedure ambazo zimebadilishwa kwa njia ya kuboresha biashara. Asante. Umeelewa msikilizaji wangu kwamba lengo kuu ni kuweza kuboresha kazi za biashara mdogo mdogo wa kuvuka mpaka, na yote ambayo yatafanyika ni katika lengo la kuhakikisha kwamba biashara hivi vinaendeshwa katika mtindo ambao uko rahisi na ambao unafaidia watu wote na kuwapikia wafanya biashara. Dada Labi, composante commerce ama kitengo biashara ya mradi PFCIGL ndio nini kwanza? Composante commerce ama composante biashara kama tunatumikisha Kiswahili ni composante ambayo inakuwa na usika na maaktivite mbalimbali ama kazi mbalimbali, sawa vile kwa mfano mafundisho, sawa vile makanuni za mpya ambayo nchi ya Kongo ilisikilizana na nchi ya Burundi kutia en place kusudi wachuruzi wadogo mipakani waweze kuendesha zile kazi zao jinsi inavyofaa. Kama vile tunaongea kuhusu projet, kama vile yeye Bucheka alisema, projet kuna ngambo mbili. Kuna kipindi ya infrastructure ama mabatima yenye tunajenga kwenye mipaka,
Pia ngambo wengine tuna ile yenye tunaita soft, ni manake njo ile mafundisho yenye tunafanya, ile makanuni mbalimbali yenye projet inasaidia kutia en place kusudi biashara iendeke vizuri, na kuna pia misaada mbalimbali yenye projet inataka kupana ku wale watu wanasaidia kutosha ma production ya ndani ya nchi kusudi kutane ma exigence kungambo ya nchi zingine, rencontrer ma exigence ya biashara ku niveau international. Njo axe mbili zile zenye tunakutana mungambo ya kipindi ya commerce mu projet. Donc apart ile mabatima tunafanya pia ile maaktivite kwa sababu ziko complementaire. Wakati unafanya tu ile mabatima bila kushughulika na ile mafunzo, bila kushughulika na ile kusaidia wale watu wenye wanatengeneza ile marchandise yenye nashie tunaweza peleka leo au kesho tunapeleka mungambo ya nchi jirani, kama uchange ile yote mbili kurahisisha biashara haitakuwa efikase kwetu, haitatosha maresulta za mzuri. Asante dada Labi kwa kuweza kutuelewesha na kutukumbusha kwamba hii mradi inakuwa na ile sekta mbili, ambayo moja ni ile ya ujenzi na nyingine ni ile ambayo inakuwa na kazi tofauti ambazo zinasaidia kwa kuweza kurahisisha ile kazi ya uchuuzi mdogo mdogo. Mradi wa PFCIGL ni bahati kubwa kwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sisi raia wa DRC tunajivunia mradi wa kurahisisha biashara mpakani na ujumuishaji katika kanda la maziwa makuu. Baba Bucheke, nikirudi kwako, ile sekta ya kazi tofauti ambazo zinakuwa zikipangiliwa kwa kuweza kurahisisha hiyo uchuuzi mdogo mdogo wa wachuuzi wanaovuka mipaka, tungependa kujua ni aina gani ya shughuli ambayo zitafanyika humu katika hii sekta, ili tuelewe ni kivipi kabisa hiyo kitengo ama hiyo kitengo chenu kitarahisishia wachuuzi wadogo wadogo. Kwa kifupi, yote inaandikiwa katika accord commercial ambayo Kongo na Burundi wameweza sinye April mwaka 2022 hapo Kinshasa. Kwa hiyo iliandikiwa ya kwamba kutakuwa ya kwanza ni kurahisisha biashara ya wafanya biashara wenye pato ndogo, ambapo wanauza biashara ya Kongo wanauzishia Burundi, au wanauza biashara kwenye nchi ya Burundi wala nchi nyingine wanakuyauzisha Kongo. Na kwa hiyo ile wanaita RECOS, regime commercial simplifié. Yani tutafunza wafanya biashara na watumishi wenye mafrontiere wote ili waiwe makanuni gani RECOS inalomba ili wafanya biashara wafaidike hayo. Na kwa hiyo tutawafanya mafunzo kwa wafanya biashara na mafunzo kwa watumishi kwenye boda. Ile ndio ya kwanza. Ya pili, tutafunza wafanya biashara ambao wanavuna mavuno ambayo tumechagua ili tuongeze exportation, kwa sababu inaonekana ya kwamba Kongo inauza kwa nchi za kigeni haiuzishe kitu kwa ile mainchi. Na ingine tunaweza sema kuna mafunzo mbalimbali. Kuna mafunzo ambayo inaelekea RECOS, kuna mafunzo ambayo inaelekea regle d'origine. Sio kama regle d'origine mnajua, regle d'origine ni kwa mfano unaleta biashara kama unabifisha kwenye frontiere, wenye custom douane inapaswa jiasireke ile chakula, paske tumesikilizana na nchi ya Burundi liste ya produit 66 kama kuko ingine iko yulu ya ile haita beneficie na RECOS. Na RECOS haiko kusema ni biashara inaingia bure, me wanatosha tu frais de douane. Ingine mafrais zitalipiwa, mimi balipunguza facture. Ingine mafunzo tutapana ni mafunzo ambayo inaelekea regle minimal, mafunzo ambayo inaelekea namna gani kuvuka kwenye frontiere one stop border post, wani frontiere arainik, kwa sababu majengo yenye nafanyika ni majengo ya kusaidia biashara, haiko kujenga nyumba, ni kujenga frontiere ambayo ina kama kanuni zote ambazo zina facilite wafanya biashara wavuke kwa saa kidogo, kwa sababu inaonekana ya kwamba watu wanapitisha saa mingi kwenye frontier, ijapokuwa wafanya biashara wanalomba wavuke mbio mbio ili warudie bila tatizo yote. Kwa kufasilite ile yote, tuko mu processus ya kurecruiter ma entreprise ambazo zitasaidia juu ya digitalization ya frontier. Kama unavuka habata kontrole tena kwa mkono, me
dokima yako, passport yako wala dokima nyingine inasomekana na machine, ili unavuka bila tatizo yote. Hata mizigo nayo itakuwa kontrole a partir ya maskana. Asante kwa maelezo zaidi kulingana na kazi ambazo hii ambayo tunasema ni kitengo cha biashara ya mradi PFCGL itaendelea kuzifanya katika mradi ili kuhakikisha kwamba wanarahisisha hii kazi ya uchuuzi mdogo mdogo. Nikirudia kwako dada Labi, acha nirudilie hapa, unasema kunakuwa pia hali ya kuweza kuboresha mazingira ya mambo ya mareglement ya uchuuzi ama ya biashara. Hii inaundwa na nini? Ni reglement aina gani? Mtafanya nini kuhakikisha kwamba mnaboresha hii hali na kurahisishia wachuuzi wadogo wadogo kuvuka mipaka? Asante. Sawa vile tulisema mbele, nchi ya Kongo na nchi ya Burundi ilisinyaka accord mu 2022. Ile accord commercial inatia makanuni yenye ile nchi mbili inakubaliana kutia en place kusudi biashara mipakani ifanyike gisi navyofa. Sasa kusudi ile accord ifanyike, shie sawa vile muradi PFCGL tunasaidia kumettre en place ma document yenye iko ya lazima ya muhimu yenye inahitajika kusudi ile accord ikuwe effective ku terrain. Mwele ma document kwa mfano mimi naweza sema sa vile Bucheka alikuwa anasema kuko ile arrêté yenye nasema kama rekose itakuwa na application ku niveau ya nchi yetu. Donc ile ni arrêté interministériel entre ministre wa finance wa Congo na ministre wa commerce. Ile arrêté inatia ma facilitation yenye nchi nakubalia kutilia en place kusudi bachuruzi badogo mipakani basikwe wanalipa franka ya mingi. Kwa mfano ku OCC atalipa ngapi, ku services za quarantaine Mascave, SKH atalipa namna gani, ku DGDA mchuruzi atalipa namna gani. Na ile malipo yote tukiangalia ile maarete tunaona gisi inapunguzia wale wachuruzi wadogo mipakani malipo walipashwa fanya. Apare ile arete ya RECOS, kuna pia ingine ma instance yenye projet ilisaidia kutia en place kusudi ile biashara mipakani ifanyike namna inayofaa. Katika ile ma structure tuna kwa mfano ma comité locaux de facilitation du commerce. Donc ni makamati yenye iko na lengo ya kusaidia kurahisisha biashara mipakani. Mwa ile makamati tuna ma service yenye zinatumika ku frontiere, ma DGDA, OCC etc. Tuna pia wachuruzi wadogo mipakani, tuna FEC, tuna societe civile ya kila mwingine. Donc ukifika kwa mfano twale mfano ya Kavimvira au tunafika mipaka ya Kiliba, tukifika mpaka ya Nyamoma au ya Rubenga, utakutana kuko ile makamati na watu wenye wanahusika na biashara mipakani pale kwa ile masite mbalimbali wako mambo wa ile makamati. Wanakutana na kila mwezi wanaongelea mashida mbalimbali yenye watu wanapata pale kumipaka na wanaangalia ma solution wanaweza tia en place kusudi biashara iendeke vizuri. Ile inaingia toujours mu cadre ya saidia ile accord yenye inchi ya Kongo na ya Burundi ilisinye itoshe matunda. Apare ile kamati yenye ku niveau yetu ya local, kuna pia ingine makamati yenye nayo inafanya ile objectif ile mission ya kurahisisha yenye tunakutana ku niveau national. Maana unakutana pale ba chef ya inchi benye ile marapport yenye makamati yenye ku niveau local ina rapporter ku wale benye biko yulu kusudi kama ni probleme kwa mfano yenye na lomba ministre mwenye ko Kinshasa ndio mwa intervenir pour que tupate suluhisho, ile rapport inamufikia na naweza kukamata action fulani. Kuna makamati pia yenye iko ku niveau regional, maana yake yenye inatukutananisha shie na Burundi. Unaonaka wakati kwa mfano mko mu biashara kunaweza kuwa shida yenye mimi nafuata, mimi niko mchuruzi mdogo, mimi nafuka ngambo ya Burundi, mimi napata tatizo fulani. Samu ya kusudi ile tatizo ipate suluhisho ku niveau yetu ya Kongo abatapata ile suluhisho, inabidi tuongee na wenzetu wa Burundi kusudi tupate suluhisho kwa ile probleme yenye mimi nilipata. Sasa kuna kamati pia yenye projet inaakompanye ku niveau regional na njo ile kamati ndio inasaidia ku résoudre ile ma probleme yenye tunaweza kuwa nazo, inaimplike inchi zetu zote mbili. Donc ile yote inaingia mwele cadre ya kurahisisha biashara na ma cadre réglementaire. Tukirudilia ku yenye Bucheka alikuwa naongelea kuhusu digitalisation ya ma frontière. Kwa mfano wakati unapita ku frontière, tutwale mfano ya frontière ya Kavimvira. Wakati unavuka pale unaona kama tuseme ngambo ya inchi jirani banakamata bike njo biko banatuenregistrer amu. Sawa mimi nafika na CPGL yangu banakamata bike banaanza kunienregistrer. Ile bike inakamata muda ya mrefu sana. Wakati kwa mfano ungifika pale bananianzika tu mu machine na directement jina yote nakuya. Mtu mwenye anafika pale kusudi banze kwanja andika inanikamata muda mrefu. Ce qui fait que mie mchuruzi mimi niko mama.
kusudi nende fanya uchuruzi yangu ifo kwanja nitoke. Kwa mfano na nilisha tayarisha batoto, yafaa nitoke nilisha tayarisha bwana, yafaa nitoke nilisha. Sasa wakati yangu niko naisabia, haife nikawie pale ku frontiere. Sasa tunaona kama ukianza anzika deta yenyoko na anzike na kula muda mrefu, ule mama na cheleo. Sasa kusudi tusaidie bale ba mama bachuruzi badogo benye banakuwaka haiko biashara tunjo kazi yabo, ifo wanafanya ma procedure yabo ku frontiere musa ya kidogo. Njo mwana tutafanya ile digitalisation kusudi sa mchuruzi anafika bile vya kuanzika na abike. Kwa mfano bile vya unafika kwanja hapa unenda tena unamaliza ma procedure. Tunakuwa na mfano ya frontiere ya Goma Grande Barriere kwenye unafika hapa unafanya ma procedure yako yote, tuseme ngambo ya Kongo. So unafika ngambo nyingine hautakuwa obligé tena kufanya ma procedure, unaendelea directement. Njo objectif yenye tunapenda tufikirie pale kusudi huku usikuwe na wakati ya mingi unapoteza ku frontiere, ufanye byako rapidement ku frontiere uingie mu makazi zako zingine. Njo objectif yenye ko derrière ile kufanya ma frontiere intelligente yenye ziko digitalize yenye tunatumikisha ma machine. Asante, tutarudia tena kwako Labi, lakini acha nielekee ngambo yake baba Bucheki. Naona pia miongoni mwa kazi ambazo mtazifanya ni kuweza kutosha sijui kandeta msaada Kifaransa wanasema subvention kwa baadhi ya wale ambao watanufaika na mradi wenu. Hii nayo itaendeka je, hii subvention ambayo mnasema? Kwa hii ifo watu waelewe mzuri ya kwamba subvention haiko franga za kupana bure. Ifo watu waelewe subvention ni pesa ambayo government ya Kongo imetia la disposition ya population ili tu reprendre na transformation ya maproduit ya ma chaîne de valeur. Na ili reprendre ile subvention inaonekana kama uwe beneficiaire ni kategori tatu. Ni wa commerçant transfrontalier ambao wanavukisha biashara, kwa sababu wakati tulikuwa tuna prepare projet ilionekana ya kwamba wafanya biashara wanavukisha biashara kwa nguvu. Ndio tukaona kwamba kama kuko gisi wakipresenter business plan ya bien, ça signifie que association des commerçants transfrontaliers, ba agripreneur, association des agripreneurs ou coopérative, wala wa prestataire, wa transporteur par exemple, kati ya Uvira Bukavu, Uvira Burundi, Uvira ailleurs meme benye biko na mabato, ili biashara ifike kwa mbio habiharibika. Ndio gouvernement ikasema okay, tuangalie watu ambao wanaweza kusaidia kwa ile kazi, si tu wafanya biashara, ili wa bénéficier na ma appui en terme de transformation ya ile ma produit. Tukamate mchele, kama mpunga inatoka Kongo, ilikuwa inatoka Kongo inaenda Burundi, si vile? Kwa sababu Burundi kuna decortiqueza mzuri. Sasa inarudia kuisha kwa produit fini. Wenye wanachuruza mchele wala wenye wana transform mpunga wakikuwa na gisi ya business yao iko mzuri, business plan wanasema plan d'affaires itakamatiwa. Mais kwa hii haiko projet pekee ndio taifanya. Projet il recruter entreprise Kivu entrepreneur Deloitte ili ifanye ile kazi yote ya processus ya selection ya ba beneficiaire ya ma subvention. Mais tungali mwanzo. Processus iko 5. Ya kwanza ndio tungali yako hii ya prepare ma document zote za kuappuyer ile processus. Ya pili itakuwa campagne de sensibilisation pour que watu wadeposer ma candidature zao. Et dira ile campagne watafunza wafanya biashara wote, mais hatuappuyer mtu mmoja. Kama uko individu ndio tunaweza sema mtu mmoja hauko eligible kwa ile subvention. Il faut appartenir kwa association, réseau d'entrepreneurs ou une société de plusieurs personnes d'entrepreneurs pour que vous bénéficiez na ile subvention. Pendant ya campagne ya sensibilisation hii itafuata après période ya identification, ma coopérative wala ma association zenye hazitakuwa zimefikisha ile ma condition bataba former ili waziregrouper mzuri, zikuwe vrai coopérative, zikuwe association, parce que haifai pesa ipaniwe kwa watu ambao hawiko katika ile mavikundi. Ya pili, après campagne ya sensibilisation batu batadeposer ma plan d'affaires zao pale. Kazi ya selection inaanza, watatumika ile wa selectionner ma coopérative ambazo zitafikisha ile ma condition, na objectif yetu ya kwanza ni kureprendre avec la transformation ya ma produit de chaîne de valeur, ili kwa sababu Kongo ilikuwa nchi ambayo inauzisha kafe, inauzisha mchele lisha kwa decortique, inauzisha miogo wala bunga miogo, inauzisha miindi, inauzisha mafuta. Kwa leo inaonekana Kongo ndio inakuwa sasa ya kuuza tu ile mavuno yote ya vile ile maproduit. Sasa susi yetu ni kusema kesho na shie kama tunabeba wa Burundi
biashara, turudie na biashara vingine vya Burundi meisi kwetu, biashara ya nchi zingine ndio zinakuya kwetu, zetu haziende kule. Na ndio maana yeye dada alisema inaelekea certification, accreditation, ile nayo inalomba ifanyike ili biashara ikifika kwenye mpaka isikataliwe. Na ile haibaki tu pale, kwa sababu kwenye watapata ile appui, watapata subvention na wengine watapata appui technique. Yani kuko wengine venye tuko tunafanya ya kuappuyer ma avec, parce qu'au sein de ces structures ya ma association wal développer un mécanisme individuel ya kuji autofinancer. Mais namna ina fonctionner ile ma mécanisme zao inaonekana ya kwamba haifunctionne mzuri, ndio maana projet kwa recruter ingine entreprise itawasaidia kwa ile kazi. Kutakuwa ingine ya tatu ni appui kuma agere. Wale watu ambao wiko ma association wana makazi za mingi. Unakutana mtu mmoja anauza sungura, anauza ndagara, anauza mchele. Ijapokuwa mwa ile yote tatu hayo ya wapi ndio nafaidika sana. Sasa italomba tuwape mafunzo ili wakuwe wanajispecialiser à un certain moment. Juu mtu akijispecialiser mu produit ndio anaendelea. Na ile tunaweza ba orienter à la fin vers même ma structure bancaire leur permettant d'accéder à des crédits za kuwa permettre waendelee. Juu mimi nawaza wafanya biashara hawana besoin tu ya ma subvention Sasa vile tulisema, mimi nawaza mafunzo ndio ya maana ili biashara iendelee kuboresha. Kwa sababu tunajua ya kwamba watu wamepata maapuiza mingi unaona hatuendelee. Unaona tunabakia tu ile fasi moja. Ni kwa nini tunaendelea vile? Na wafanya biashara huko na pesa, tuko na experience ya Bukavu, ya Goma, wala ya Kasindi. Wala wafanya biashara hawakuwa na pesa, lakini sasa tuliwapa mafunzo namna ya kukotize regulierement. Leo wana pesa na wanaanza kupatiana mikopo. Na ndio kwa maana tunasema hatuwezi achilia ile parti ya Mavec parce que avenir yao itakuwa petete mwa ile Mavec. Asante. Dada, kwa upande wako nafikiri kuna tofauti gani kati ya wachuuzi wadogo wanaovuka mpaka? Kwa maana amesema miongoni mwa wale ambao watanufaika na kazi zenu kuna kuwa wachuuzi wadogo ama petits commerçants transfrontaliers, kuna kuwa wajasiriamali wa kilimo ama les agripreneurs, pia kuna kuwa ba prestataires de services, watu ambao wanatoa huduma. Tunaweza tukawa na utofauti kati ya hawa hii aina tatu ya watakaonufaika na miradi yenu? Asante. Kupitia na yote mambo yenye Bucheke anasema, tunasikia deja kama tuko na cible mbalimbali. Tuna kwa mfano wachuruzi wadogo. Wakati tunasema kurahisisha kuchuruza ya produits zetu zenye tuko nazo, kwa ile chaîne de valeur, kwa ile file tunayua kama kusudi tuchuruze kwa mfano bunga leo ya muinzi, kuko watu wengi wana intervenir. Tuko kwanya nole mchuruzi mdogo mwenye anauzisha. Bale wachuruzi wadogo mipakani benye banakamataka bunga yetu kwa mfano leo banakamata banepeleka Burundi banenda uzisha. Banaweza kamata ile bunga yetu hapa leo banepeleka kwa mfano Tanzania wanenda kuchuruza. Wale ni ba beneficiaire ba moya, ni kipande ya watu beneficiaire wetu. Donc ni wale wanahusika kabisa na kuchuruza tu ile biashara. Apare bale kusudi tupate ile bunga, inabidi tukue na mtu mwenye alitransforme. Tuseme ni bunga ya muogo, ilikuwa miogo au départ. Kusudi ikuwe bunga, inabidi tuwe na ule mtu mtatusaidia kuisaga igeuke bunga. Anatusaidia ile miogo inakuwa bunga. Bale mkadra yetu ya projet tunakonsidere ça vile ba agripreneur. Manake ni batu wenyewe wanatusaidia kutransformer. Kulikuwa mtu mwalilima, shia tuko pale, ikishalimiwa, ikishavuna kwa mfano matunda, tuko na bale batu wanahusika na kubi transformer. Tuna mamulin, tuna bale ma entreprise na ma association, ma coopérative zinafanya transformation tuseme ya jus. Bale ndio tunaita shie wa agripreneur, wanatusaidia kutransformer ile vitu yenye tuko navyo, kwa sababu ilionekana kama shie Kongo atupeleke vitu nje, na wakati tunauliza jua nini vitu yetu haitoki, wanatuambia vitu yenu haiheshimie kanuni. Sasa shie lengo letu tunasema tutasaidia wale wa agripreneur, wanatusaidia kutransformer kusudi wakati wanatransformer ile biashara mbalimbali ikutane makanuni yenye iko exige na mainchi jirani. Apare wale wa agripreneur tuna watu wanawasaidia kusudi, kwa mfano mimi niko mchuruzi mdogo, nikamate bunga yangu niipeleke Rwanda, niipeleke Burundi, niipeleke Tanzania, niipeleke Uganda, niko na lazima ya gari, na ile gari kuko mtu mwenye anakwaka na ile kazi yake, yeye ni kusema nisaidie huyu atwale vitu yake aipeleke ngambo fulani, ndio tunaita ba prestataire. Tuko kwa mfano na watu wana transformer, tuseme mimi na transforma kama jus, kusudi ni transformer maji, niko na lazima
lazima nikuwe na mutu gari yenye tanisaidia kwa mfano kutosha maji mu terrain inifikishia hapa kuizine yangu. Niko pia na lazima ya mutu mwatanisaidia kutoa ile maji yangu kuiambale mu mabouteille en tout cas yenye iko ya mzuri. Bale wote tunabaita ba prestataire ya ma service. Ni bake ni basaidizi ya ba commerçant, ni basaidizi ya ba agripreneur. Donc boy biko vraiment pale mkurahisisha kazi ya bachuruzi na kazi ya ba agripreneur ifanyike gisi navyofaa. Sasa kose ningeongeza ingine kazi yenye projet itafanya toujours kusaidia kuchuruza vitu nje na she bitu yetu savile wakongomani tuliproduire bitu yetu na she ionekane kuma marché tukue Burundi tukue fasi na fasi. Inafaa pia watu wajue kama tuko na biashara ni matangazo. Sasa tunasema okay, ça ne suffit pas tu produire, il faut tena tujulishe watu kama tuko na ile babitu yote. Na njoo maana tuko na activité ya ma promotion, il faut tuna promouvoir huyu tunaona kama coopérative fulani inatengenezaka maji, coopérative fulani inatengenezaka maziwa ya mzuri. Il faut tunafanya matangazo kusudi ile bitu ijulikane kama inafanyika na tujue kama mimi naosa kwani kuna lazima ya kitu fulani na ndaipata ku coopérative fulani juu alinifanyisia matangazo. Njoo maana projet iko na ile activité yenye tunaweza tutafanya na mafoire, tutasaidia wale wachuruzi kufanya na ma mission d'affaires, manake tuseme ba repreneur tuseme ba Kongo banatoa na mabitu yenye banatengenezaka banenda ku exposer fasi fulani. Ile ni ma activité yenye projet na waza na kufanya kusudi ile benye tutasaidia ku produire. Bisishe tu Mkongo, bisishe tu Mushamba, bisishe Uvira, bisishe Kiliba, lakini tufanye matangazo kusudi kila mtu mwenye anaweza kutuuzia kunivo ya dunia atuuzi. Mradi wa PFCIGL ni bahati kubwa kwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sisi raia wa DRC tunajivunia mradi wa kurahisisha biashara mpakani na ujumuishaji katika kanda la maziwa makuu. Bucheke, kwa kumalizia kipindi chetu, tungependa kujua kazi hizi mnazifanya katika maeneo gani? Kazi hizi zinafanyika kazini Nord Kivu, mji wa Goma, Bunagana nayo ilikuwa kama projet, Bukavu, Ijwi, Kamanyola, Rubenga, Luvungi, Sange, Nyamoma, Kiliba na Uvira. Kwa leo tungali tunatumika Nyamoma, Luvungi, Sange, Kiliba na Uvira. Na kwa hiyo ile kazi yote ambazo tunafanya, tulisema kuna kazi ya majengo na kuna kazi ya assouplir ma procedure, kwa sababu sasa vile tulisema ukijenga mwili bila kujenga roho hakuna kitu lijenga. Paske mwili ni kama vile tunajenga ma infrastructure, ni roho ni kama vile watu ambao wanatumika katika ile. Na ingine ambao tunafanya, watu wanawaza namna wanafanya vitu na njoo namna inastahili. Hapana, kuna makanuni ya kufanya. Na hiyo yote ni mkopo. Ifo watu wajue kama wanavuka mpaka wanapaswa lipa kodi, si je peux dire droit de douane, wanapaswa lipa ma tax. Na watu wote hawata beneficia na ile cost. Usikuye uko commerçant normale unaleta vitu recos. Maana tuna focaliser sana kwa association. Association isiko ya jina, association kwa ya ukweli. Selection ya ma beneficiaire itarepond kwa ile ma critères zote ya gouvernance. Il faut que kukwe gouvernance ya mzuri mwa ile ma coopérative na ile ma association, parce que imeonekana association hatukosi mais développement haikui. Na njoo kwa maana tuko tunapenda ile ma association zikuwe vraiment bien gérée, ili miaka 5 kisha mtu apite akutane watu walitumikaka kweli. Asante Bucheke, asante Labi, asante pia kwa wasikilizaji wote ambao wamekuwa pamoja nasi katika kipindi hiki ambacho ni kazi za mradi wa PFCIGL. Tunashukuru kwa kuweza kututegea sikio. Mimi ni Josephine Mungubi, tukienda kwa wakati mwingine kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Kwaheri. Mradi wa PFCIGL ni bahati kubwa kwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sisi raia wa DRC tunajivunia mradi wa kurahisisha biashara mpakani na ujumuishaji katika kanda la maziwa makuu. Écho du petit commerce transfrontalier. Écho du petit commerce transfrontalier ni kipindi kinachozungumzia masuala ya wachuruzi wenye pato ndogo kwenye mipaka.
Kipindi hiki kinatayarishwa na Agence de Communication Averticom kupitia mradi wa PFCIGL ambayo ni projet de facilitation du commerce et intégration dans la région des Grands Lacs, yani mradi wa kurahisisha biashara mpakani na ujumuishaji katika kanda la maziwa makuu. PFCIGL ni mradi wa serikali ya Kongo inayozaminiwa na Benki Kuu ya Dunia, yani projet du gouvernement de la RDC financé par la Banque mondiale. Kwa kushiriki kipindi Eco du Petit Commerce Transfrontalier, tuma ujumbe wa SMS au tumia WhatsApp kwenye namba 097 41 22 356 085 088 59 45. Usikilivu mwema.